ईरान से जंग इसराइल को बहुत महंगी पड़ रही है और उसकी फ़िज़ाओं में ज़हर घुल चुका है। वहाँ सांस लेना मुहाल हो चुका है और वहाँ की जो फ़िज़ाएं हैं उसमें गैसेस भर चुकी हैं। मैं हूँ अज़हर अली ख़ान और आज की बात में हम जायज़ा लेंगे कि किस तरह ईरान से जंग इसराइल के माहौल को बहुत बुरी तरह मुतासर कर चुकी है और आने वाले दिन किस कदर खौफनाक होंगे। ईरान की शदीद बमबारी की वजह से इसराइल का जो क्लाइमेट है, जो उसका एनवायरनमेंट है, वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। इस हद तक कि वहाँ पर सांस लेना मुहाल हो चुका है और बहुत सी जगहों पे ये अलर्ट्स भी जारी किए गए कि वहाँ लोग अपने घरों को बंद रखें, अपने घरों तक महदूद रहें, घरों की खिड़कियों को बंद रखें और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। और ज़्यादा बेहतर यही है कि वो लोग किसी शेल्टर में ही रहें और मुस्तकिल तौर पर वहाँ रहें। शेल्टर्स में रहना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन उनके लिए ज़ाहिर है अब बाहर सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसको जब मैंने स्टडी किया और इसको डीप डाउन जाके देखा तो अंदाज़ा हुआ कि किस तरह ईरान की बमबारी ने इसराइल को बुरी तरह तोड़ कर रख दिया है। इसराइल के शहरों पर बमबारी की गई है, उसकी बहुत ही की इंस्टॉलेशंस पे बमबारी की गई है, स्ट्रेटेजिक जो अहमियत के मकामात को तबाह किया गया है और इस बमबारी की वजह से वहाँ पे गैसों का अखराज बहुत ज़्यादा हो गया है। खुद जो बम आकर गिरते हैं, जो मिज़ाइल्स आकर गिरते हैं, वही खासी ताबकारी फैला रहे होते हैं और जहाँ वो गिरते हैं वहाँ पर तबाही फैलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के परखचे उड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा डस्ट वहाँ पर आ जाती है। और डस्ट के साथ साथ जब वहाँ पर आग लगती है तो वो बहुत ही कसीफ धुआं होता है और वो बहुत ही बड़े जो बबल्स हैं एयर उसके स्मोक के, वो देखे जाते हैं और वहाँ बहुत ही कसीफ धुएं की वजह से वहाँ पे उस इलाके में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो धुआं उसके बाद जब ख़त्म हो जाता है और उस आग को बुझा दिया जाता है तो वो फ़िज़ा में कहीं घुल चुका होता है और उसके बाद मज़ीद जब हमले होते हैं तो उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड होती जाती हैं। और एक नंबर जब मेरी नज़र से गुज़रा तो उसने मुझे हैरान कर दिया। वो नंबर ये था कि कोई तकरीबन 50 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज हुआ है सिर्फ 14 रोज़ के दौरान इसराइल में। और ये कई दर्जन ममालिक के बराबर जो उनकी जो क्रिएट करते हैं वो लोग पोल्यूशन, उसके बराबर है। तो इसराइल इस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात में है, न सिर्फ इसलिए कि ईरान बहुत ज़्यादा बमबारी कर रहा है, उसने इंस्टॉलेशंस को उड़ा दिया है, उसने उसकी फ़ौजी तनसीबात को उड़ा दिया है, फ़ौज का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तोड़ कर रख दिया है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ कर रख दिया है, ऑयल की तनसीबात को भी निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि इन सब की वजह से माहौल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। जो उनके कुछ केमिकल प्लांट्स हैं उनको भी निशाना बनाया गया था। कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ थी जो फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस कर रही थी, फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन वहाँ हो रही थी, उनको भी निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से। इसी तरह ऑयल रिफाइनरी को भी जो है वो हिफा में उन्होंने निशाना बनाया ईरान ने और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो ताबकारी फैली, बहुत ज़्यादा कसीफ धुआं फैल गया। और ये ईरान ने अभी 2 रोज़ पहले भी एक हमला किया, तो ये हिफा की ऑयल रिफाइनरी पे ये चंद दिनों में होने वाला दूसरा बड़ा हमला था, जिससे उस रिफाइनरी में आग लग गई, उस ऑयल फैसिलिटी को तबाह कर दिया गया और वहाँ से बहुत ज़्यादा कसीफ तादाद में धुआं उठा और उससे पूरे शहर में जो है वो काले बादल छा गए और बहुत ज़्यादा उसके जो माहौल है उसको नुकसान पहुँचा। इसी तरह जब देखा जाए कि ये जब कोई बिल्डिंग तबाह हो जाती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नीचे दब जाती हैं और उसको फौरी तौर पर उठाया नहीं जा सकता और वो भी जो है वो सड़ने लगती हैं बहुत सी चीज़ें और उससे भी माहौल पर बहुत ज़्यादा बुरे असरात मुरतब होते हैं। जब यही सारी ख़राब चीज़ें जो सड़ चुकी होती हैं, चाहे वो जिस्म हो या किसी भी तरह का कोई मवाद हो, जब ये ज़मीन में घुल जाता है तो वो सॉइल को भी ख़राब करता है। तो ये कई एक हवालों से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ना सिर्फ ये फ़िज़ा को ख़राब करता है बल्कि मिट्टी की भी साख्त को तब्दील कर देता है और मिट्टी के अंदर जब ये मिल जाता है तो ये भी अंदाज़ा होता है कि जब वाटर रिजर्वायर्स तबाह होते हैं, वाटर की कोई तनसीबात तबाह होती हैं, पानी की गुज़रगाहें तबाह होती हैं और वो जाके बारूद के साथ मिक्स होकर ज़मीन में चली जाती हैं टॉक्सिक मटीरियल्स के साथ, तो वो पानी में घुल मिल जाती हैं और उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इंसानी सेहत के लिए। तो अब बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो बढ़ गई हैं इसराइल के अंदर, ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि बहुत से लोग सांस की बीमारियों से जुड़े जो अमराज हैं उसका शिकार हो रहे हैं और पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जो है वो बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। वो देखना चाहते हैं डॉक्टर्स के पास गए, उन्हें सांस की ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है जिस अभी तक तो वो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से जंग शुरू हुई है सांस के अमराज में इजाफा हो गया। इसी तरह जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़ी उम्र के अफराद हैं, जो बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से मुतासर हो रहे हैं क्योंकि फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा गैसेस जो हैं वो जमा हो चुकी हैं
اور خاص طور پہ تل اویو جو ہے وہ اس کا گڑھ بتایا جا رہا ہے، جس میں لوگوں کی تعداد بڑھ چکی ہے جو مختلف امراض کے ساتھ ہاسپٹلز میں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ماہرین یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ صرف ایک وقتی طور پہ نہیں ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے اثرات زراعت پہ بھی بہت زیادہ پڑیں گے، اور وہاں پہ جو فصلیں ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، ان پر اثرات آ رہے ہیں کیونکہ گیسز کا اخراج بہت زیادہ ہے، اور گیسز اور اس کے علاوہ جو ڈسٹ ہے، اس کے علاوہ جو کاربن کے اثرات ہیں کانٹینٹ وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، پولوشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، پارٹیکولیٹ میٹر جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز کر گیا ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس بہت زیادہ خراب ہو گیا، تو اس کے اثرات زراعت پہ بھی پڑیں گے، نہ صرف زراعت کی تیار فصلوں پہ پڑیں گے بلکہ یہ جو فصلیں اگائی جا رہی تھیں اس کو بھی اس میں بھی اپنا کانٹینٹ ایڈ کریں گے جا کے، اور یہ انسانی صحت کے لیے خطرناک ہوگا۔ تو جو ماہرین ہیں، جو انوائرمنٹل ایکسپرٹس ہیں، وہ اس بات پہ کو بہت ہی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف محض ایک جنگ کے اثرات نہیں ہیں کہ یہ کوئی اربن وارفیئر ہے جس سے کوئی شہری علاقوں کو خطرہ ہے، اس سے دیہی علاقوں کو بھی اتنا ہی خطرہ ہے، جو دور دراز کے علاقے ہیں ان کو بھی اتنا ہی خطرہ ہے، اور یہ اب اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اتنی بڑی پیمانے پر تباہی ہو چکی ہے کہ اس کے اثرات سمندر سے ریلیٹڈ جو کوسٹل لائنز ہیں اس پہ بھی پڑیں گے، اس کے علاوہ زراعت پہ پڑیں گے، اس کے علاوہ شہروں پہ پڑیں گے، دیہات پہ پڑیں گے، اور مٹی پہ پڑیں گے، زراعت پہ پڑیں گے، اس کے علاوہ جو پانی جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹامنیٹڈ ہو جائے گا، آلودہ ہو جائے گا، اور اس پینے والوں کو اس کے اثرات بہت عرصے تک محسوس ہوں گے، اور آنے والے دن جو ہیں وہ اس حوالے سے زیادہ خطرناک ہوں گے، کیونکہ آنے والے دنوں میں جو یہ سارا جو ماحول ہے یہ ابھی برقرار رہے گا، اس کے اثرات ماحول میں برقرار رہیں گے، جو تباہی ہوئی ہے، جو تابکاری ہوئی ہے، جس طرح کی بھی کیمیکل پلانٹس ہیں، آئل ریفائنریز ہیں، اور یہ جا کر ایڈ اپ کریں گی چیزوں کو اس کے اندر کہ کس طرح جو ہے وہ یہ انسانی صحت کو یہ متاثر کر سکتی ہیں۔ تو یہ کئی دہائیوں تک بتایا جا رہا ہے، ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس کے اثرات محسوس کیے جاتے رہیں گے۔ یہ وہی اثرات ہیں جس طرح کے اثرات ایران پہ ہم نے دیکھے تھے کہ وہاں پہ جو ہے وہ زہریلی بارش ہوئی تھی، سیاہ بارش ہوئی تھی، کالی بارش ہوئی تھی، وہ سارا جو وہاں پہ ریفائنریز جلی تھیں، جو اسرائیل نے حملے کیے تھے، اور اس کے بعد ایک کثیف دھواں اٹھا تھا جس نے تہران کو خاص طور پہ بہت زیادہ اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، کالے بادل وہاں چھائے رہے تھے بہت دنوں تک، اور جو بارش ہوئی تھی وہ کالی بارش ہوئی تھی، اور یہی بتایا جا رہا تھا کہ جو اثرات ہیں یہ بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ تو جو اسرائیل کرتا ہے برا ایران کے ساتھ، وہی اس کے ساتھ بھی ہونے لگتا ہے، اور اب اثرات جو ہیں وہ اس طرف بھی نظر آ رہے ہیں، اور اب ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طرح جب وہ کسی اور پہ جو ہے وہ قیامت برپا کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو وہ قیامت خود ان کی دہلیز پہ پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پہ بھی انہوں نے کوشش کی کہ ایرانی قوم کو پہ کھانا پانی تنگ کریں اور ان کو خوراک کے حوالے سے بھی تکلیف دیں، یہی تکلیف جو ہے وہ اب اسرائیل میں بھی محسوس کی جا رہی ہے، یہودی بھی محسوس کر رہے ہیں، جس طرح وہ چاہتے تھے کہ ایرانی قوم کو وہ خوفزدہ کریں، وہاں تو اتنی خوف نہیں پھیلا، وہاں پہ لوگ پرعزم ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، اور نظر آ رہا ہے ہمیں ہر جگہ، بہت سارے نیوز آؤٹ لیٹس بھی رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل میں جو لوگ ہیں وہ بنکرز میں بھی جانے کے بعد اب وہ زندگی سے بھی تنگ آ چکے ہیں، باہر مظاہرے کر رہے ہیں، اور ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ لائف اب وہ بہت زیادہ جی نہیں سکتے، اور اسی لیے وہاں رجیم چینج کی ہوا لہر چل پڑی ہے، وہاں بات ہو رہی ہے، نتن یاہو کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کی ایڈمنسٹریشن کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، اور آنے والے دن اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ نہ صرف جنگ کے لحاظ سے بہت تباہ کن ہوں گے اسرائیل کے لیے، بلکہ انوائرمنٹل جو اس کے ہیزرڈز ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے، اور کلائمیٹ چینج جو ہے وہ اسرائیل پر بہت ہی برا امپیکٹ ڈالے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں ملتے ہیں کچھ نئے تجزیے، کچھ نئے زاویوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔